Ayan guys, 5 minutes na lang. Garo wala. Umamalat na ako. 5 minutes na lang guys. Ito na, bagong taon na. Ayan. Pink! Yellow! Sino panalo? Sino yan? Axel! Kasaya pa ha? Tayo dalawa pa. Sudan ng pagbuto. Pink, green, yellow, violet, pink, yellow, green, violet, green. Ikaw ma. Ikaw, pink. Dalawa ko na. Ano ko? Yellow, pink, green, yellow, violet, pink, yellow, pink, violet, green. Kasi, Ah. Sabihin sa akin. si papa mo, saka si Rusty. Si Kuya Rusty mo po. Green, yellow, orange, pink, violet, green, yellow, pink, violet, yellow, pink, violet. Ano may orange? Ito ako. Okay. Pink. One more. Violet. Pink. Violet. Pink. 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 Oh, isa na lang. Ikaw na kayong dalawa maglaro. Mami mo. Isa na nga yun. Ayan na yun. Ay, tayo. Pink. Green. Yellow. Sino talo? Lilian! One, two, three. Violet, pink, yellow, green. Violet, pink, yellow. Yellow, violet, pink, green, pink, violet. Oh, ibigay na ang premyo! Ayan guys, 5 minutes na lang. Garo wala. Umamalat na ako. 5 minutes na lang guys. Ito na, bagong taon na. Ano yan? Oh, one. Ano lang ha, may ano yan, may... Isang kamay lang. Don't touch
kamay lang. May brown ba? Bagal, hindi naman yan. Mabagal naman yan. Hindi naman. Mabilis. Yellow. Green. Purple. Green. Yellow. One, two, three, go. Pink. Yellow. Green. Purple. Pink. Yellow. Bakit ito lumos? Sundan ng pagbubuhat. Ayos. Bebe. Oh. Wala mga dyan, parehas na daw dyan. Nanonood po kami ni Papa Tolis ng Dragon Fruit Lady. Nag-unbox po sila ng maraming dumating na package po sa kanila, guys. Kain tayo, guys. Hindi yung manalo na una. Yung nanalo na una, 50. Tapos Oh, ayan o. yung una. Hindi, kay Leyan. Talo ka, sila niya. Lay, may ka, Lay. Ayan, ay, Leyan. Mag-number na lang. Bakit? Ayun. Boy, kain tayo, boy. Ito, Graham, mo.